अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार और आप देख रहे हैं वकार टीवी। दोस्तों, आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, खास करके ज़ू में। वहाँ तो ऐसे ऐसे जानवर मौजूद होते हैं जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया के महंगे तरीन जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इन महंगे तरीन जानवरों के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वकार टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 9, अयाम सेमानी। दोस्तों, हम सब रोज़ चिकन खाते हैं, लेकिन इस वक्त जिस मुर्गी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसे खाना हर किसी के बस की बात नहीं है और ना ही इसे खरीद कर कोई ज़िबा करेगा। ये काली मुर्गी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे यूनिक मुर्गी है जो कि सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये सर से लेकर पाँव तक पूरी काले रंग की होती है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इसका गोश्त, अंडे और इसके अंदर के सारे हिस्से भी काले रंग के होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इसका जिस्म अंदर और बाहर से ब्लैक इसके खून में कुदरती तौर पर मौजूद एक रेयर जीन्स की वजह से होता है और इसी वजह से ये नॉर्मल चिकन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है और यहीं से पूरी दुनिया में भेजी जाती है। अमेरिका और दूसरी यूरोप कंट्रीज में इसकी कीमत 3,50,000 रुपए से भी ज्यादा है, जो कि रियली माइंड ब्लोइंग है। नंबर 8, स्नो मंकी। दोस्तों, ये यूनिक बंदर जापान के जंगलों में पाया जाता है और बंदरों की ये नस्ल बर्फानी इलाकों में रहती है। ये मंकी नॉर्थ जापान के जंगलों में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर -5 डिग्री तक होता है। ये बहुत ही आलसी होते हैं और ये सर्दी की मौसम में पानी के अंदर जाकर वहीं सो जाते हैं। पानी के अंदर इनको खाना ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये पानी पर तैरने वाले कीड़े मकोड़े वगैरह खाकर गुजारा कर लेते हैं। शदीद सर्दी की मौसम में गर्म नदी के अंदर ये सुकून से सो जाते हैं और बहुत टाइम तक पानी के अंदर ही रहते हैं। इस स्नो मंकी की कीमत 4 लाख रुपए से भी ज्यादा है, जो कि रियली माइंड ब्लोइंग है। नंबर 7, रेनबो बर्ड टोकन। दोस्तों, टोकन दुनिया का सबसे यूनिक परिंदा है और अगर रेनबो टोकन की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि ये रियल नहीं बल्कि कोई कार्टून है। दुनिया में ज्यादातर बच्चों के कार्टून इसी परिंदे पर बनाए गए हैं। इसकी बहुत बड़ी और कलरफुल चोंच होती है, जिसकी वजह से इसको रेनबो टोकन कहा जाता है। ये अपनी चोंच से बहुत से रेयर साउंड निकालता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नायाब और खूबसूरत परिंदा बहुत पसंद है। ये ज्यादातर फल खाता है और इसके अलावा कीड़े मकोड़े, मेंढक और दूसरी चीजें भी खा जाता है। ये परिंदा ज्यादातर रेन फॉरेस्ट में रहता है, जो कि मेक्सिको, वेनेजुएला और कोलंबिया में वाक़या है। इस खूबसूरत परिंदे की कीमत तकरीबन 5,60,000 रुपए है, जो कि रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, दी ब्राज़ा मंकी। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनकी बहुत सारी किस्में मौजूद होती हैं और इनको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक जैसे ही लगते हैं। आपने बहुत से बंदर देखे होंगे, लेकिन इस नस्ल का यूनिक शक्ल वाला बंदर शायद आपने पहले कभी न देखा हो। इसको ग्रैंडपा मंकी भी कहा जाता है। ये बंदर दिखने में तो बंदरों का भी बुजुर्ग लगता है। इसकी सफेद दाढ़ी होती है और घनी ब्राउन आईब्रोज भी होते हैं। इसकी आंखें किसी उदास जानवर जैसी होती हैं और ये बाकी बंदरों की तरह चालाक नहीं होता। अगर देखा जाए तो इसकी पूरी लुक और हरकतें किसी बूढ़े शख्स जैसी होती हैं। ये ज्यादातर सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है और इनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। ये खास करके इंसानों से छुपने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये ज्यादा खामोश ही रहते हैं और बाकी बंदरों की तरह शोर शराबा नहीं करते। इस तरह के एक बंदर की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है, जो कि रियली अमेजिंग है। नंबर 5, ब्लैक कोकाटो। दोस्तों, ये जो बहुत खूबसूरत और रियर काले तोते जैसा नज़र आने वाला परिंदा आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और इसके इर्द गिर्द मौजूद आइलैंड्स में पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे महंगे तरीन परिंदों में से एक है। इस ब्लैक कोकाटो की सबसे खूबसूरत और पुरानी स्पीसीज नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही दरियाफ्त हुई थी। इस परिंदे का कैरेक्टर कुछ खास अच्छा नहीं है। इसे कैद करके अपने पास रखना इतना आसान नहीं है। अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ये गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि ये परिंदा बहुत ही समझदार है। अगर आप इसको पिंजरे के अंदर भी कभी तंग करेंगे तो ये इसे भूलता नहीं है। जब भी ये बाहर आता है तो उस शख्स की खैर नहीं होती जिसने इसको तंग किया हो। ये अखरोट बहुत ही शौक से खाता है। ये परिंदा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता और ना ही इसकी नस्ल आगे बढ़ रही है।
دنیا میں اب ایسے پرندے بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ اس بلیک کوکاٹو کی قیمت تقریباً 22 لاکھ روپے ہے، جو کہ ریئلی امیزنگ ہے۔ نمبر 4، ایرووانا ڈریگن فش۔ دوستو یہ مچھلی دنیا کی سب سے پرانی مچھلیوں میں سے ایک ہے اور اسے اینشنٹ فش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین پر اس وقت سے موجود ہے جب ہماری دنیا میں ڈائناسور ہوا کرتے تھے۔ اس وقت خاص کر کے ایشیا کے اندر دولت کی فراوانی کے لیے اس مچھلی کو بہت ہی زیادہ لکی سمجھا جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ اس فش کی قیمت 25 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے اور اس کی ٹریڈ بہت ہی لیمیٹڈ ہے۔ یہ مچھلی آسانی سے نہیں ملتی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ دنیا کی واحد مچھلی ہے جس کو اللیگلی خریدنے کے لیے اس کو ایک چیپ لگائی جاتی ہے۔ اس چیپ میں اس مچھلی کا پیٹ نیم اور اس کے اونر کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ بغیر چیپ کے اس مچھلی کو رکھنا اللیگل ہے۔ یہ واقعی میں دنیا سے الگ ہے۔ نمبر 3، آرگلی۔ دوستو یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگلی شیپ ہے۔ اس کے سینگ 190 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ پوری دنیا میں اس جانور کو پکڑنے پر سختی سے پابندی لگائی گئی ہے اور اسے کوئی بھی اللیگلی نہیں پکڑ سکتا، اس لیے اس کی قیمت بلیک مارکیٹ میں بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ جانور بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے کیونکہ اس کے شکار کے علاوہ اس کے ٹریڈ پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ بلیک مارکیٹ میں آرگلی کے بچے کی قیمت 26 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے اور ایک بڑی شیپ کی قیمت 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ ایون یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے سینگ بھی 7 لاکھ روپے کے ہیں۔ کوئی بھلا اس جنگلی بھیڑ کو اتنا زیادہ مہنگا کیوں خریدنا چاہے گا، لیکن دنیا میں فضول خرچ لوگوں کی بھی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ نمبر 2، وائٹ لائن۔ دوستو آپ نے زو کے اندر ضرور لائنز دیکھے ہوں گے۔ آف کورس 90% لوگ اسی کو دیکھنے زو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی وائٹ لائنز کو دیکھا ہے؟ لائن کی یہ قسم بہت ہی ریئر ہے۔ سن 1900 سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وائٹ لائن صرف فکشن ہے، ایسا جانور اصل میں موجود ہی نہیں ہے، لیکن سن 1900 میں اسے حقیقت قرار دیا گیا۔ وائٹ لائن سب سے پہلے 1975 میں دیکھا گیا تھا۔ اس جانور کے متعلق کئی تھیوریز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 20,000 سال پہلے پیلیولتھک ایرا میں یہ جانور برفانی علاقوں میں رہتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا کلر سنو وائٹ ہو گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلوبل ویدر بدل گیا اور اس لیے اب یہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 300 وائٹ لائنز موجود ہیں اور ان میں سے بھی زیادہ تر زو میں موجود ہیں اور بہت کم ہی نیچر میں رہتے ہیں۔ یہ ریئر جانور بہت ہی یونیک ہے اور اس کی قیمت 1 کروڑ 40 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے، جو کہ ریئلی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ نمبر 1، عرب ہارس۔ دوستو گھوڑے پر رائڈ کرنے سے زیادہ مزیدار ایکسپیرینس اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت سارے گھوڑے دیکھے ہوں گے، لیکن دنیا کے سب سے مہنگے اور زبردست گھوڑے عرب ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ عرب ہارسز دنیا کے سب سے پرانے اور زبردست رائڈنگ بیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی اسپیڈ اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں۔ عرب گھوڑوں کی یہ نسل اینشنٹ ٹائم کی ہے۔ 25,000 سال پرانے اینشنٹ آرٹ میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ دنیا بھر میں ہارس ریسنگ اور رائڈنگ کے لیے انہی گھوڑوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایون ان میں سے کئی گھوڑے تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو بہت ساری ہالی ووڈ فلمز اور شوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے گھوڑے کی قیمت 42 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے اور عرب کا سب سے ایکسپینسو گھوڑا پیڈرون ہے، جس کی قیمت 11 ملین ڈالرز ہے، یعنی پاکستانی 1 ارب 55 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واقعی میں انبلیویبل ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔